हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। जो भी पर्सन यहाँ पर आइडेंटिफाई होगा वो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सनालिटी ट्रेट से, सिचुएशन से, और जो एनर्जी आए उससे। ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई आपका लव पार्टनर ही हो, कोई आपका एक्स ही हो, कोई एडमायरर ही हो, कोई सीक्रेट लवर ही हो, कोई क्रश ही हो। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आपने उसी हिसाब से पर्सन की सिंक्रोनिसिटी, पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल से आइडेंटिफाई करना है जो मैं आपको रीडिंग में बताऊं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के who is missing you and why. Who is missing you and why. Who is missing you and why. कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। Who is missing you and why. Who is missing you and why. Community number 7. Who is missing you and why. Angel of Love number 49. The Thinking Women. It looks like बहुत ही कोई close फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, जिसके लिए आप एक बहुत यानी जैसे एंजल ऑफ लव इटसेल्फ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है कि जिसके लिए आप मोहब्बत का फरिश्ता, बिल्कुल कोई ऐसा शख्स। और अगर तो आप किसी सेक्टेरियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या आप किसी रीजनल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या किसी प्रोविंशियल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इवन देन बहुत कॉस्मोपॉलिटन किस्म का जो है ना ये ग्रुप था। यानी कि आप किसी और कम्युनिटी से, वो किसी और कम्युनिटी से, वो किसी और कम्युनिटी से, आप किसी और सेक्ट से, सेक्ट मीन्स फ़िक़ा कहते हैं, किसी और क्लास से, लेकिन आप 3 लोगों ने मिलकर कोई एक बड़ी यूनिक सी आप लोगों ने अपने अंदर दरमियान एक बॉन्ड मेंटेन किया हुआ है, और उसमें आप स्पॉटलाइट में हैं। सबसे पहली बात, आपकी वजह से मोटिवेशन है, आपकी वजह से ग्लोरीफाइंग एनर्जी है, और आपकी वजह से एक ऑरा है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ख़ास तौर पे आप इस इंसान के लिए एक बहुत ही शफ़क़त, मोहब्बत और बहुत ही खुलूस, अपनाइयत, भाईचारा, बहनचारा, तेरा चारा मेरा चारा, यानी हर तरह का कंफर्ट, शेल्टर, जैसे ये सारी चीज़ें बहुत ही पुरखुलूस इंसान के अंदर पाई जाती हैं, ये सारी खसूसियात। तो जो आपको इंसान मिस कर रहा है, वो उसको मालूम है कि आप किस लेवल की आपकी थिंकिंग है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपका जो है वो किस तरह का जो है वो सोचने का तरीका है, आपकी नॉलेज, आपका सलाह इस्लाह देने का मामला, आप कितना सोच कर, कितना गौर व फ़िक्र करके किसी नतीजे पर आप पहुंचते हैं। और ये वाइब्स, ये शख्सियत के जो पहलू हैं, वो अपने अंदर पहले ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपको मिस कर क्यों रहा है। ये अपने अंदर सबसे पहले ये बातें बता रहे हैं। दूसरी बात सबसे अहम कि अभी आप यूँ समझ सकते हैं जो इंसान आपको मिस कर रहा है, इसके पास अभी मौजूदा कोई ऐसे लोग नहीं हैं। दूसरा, ये अपने एक स्टडी ज़ोन में है, एक नॉलेज गेन करने के ज़ोन में है, कुछ पढ़ने के ज़ोन में है, कुछ नया सीख रहा है।
اپنی کوالیفیکیشن میں کچھ انہانسمنٹ لے کر آ رہا ہے، اپنے اندر کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر رہا ہے جس کے اندر گروتھ ریلیٹڈ ہے، کسی ایک مائل سٹون کو اچیو کر رہا ہے اپنے کریئر میں، اپنی اسکل میں، اپنی لائف میں، انٹرپرینورشپ میں، اسٹڈی سکلز میں، کچھ ایسا ہے جو یہ انسان اپنے اندر کیری کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ انسان کو ہر دفعہ ہر مقام پر ہر ایج میں ایک ایڈوائس کی، ایک وائز، ایک سمجھدار انسان کے مشورے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. یہ جو انسان ہے اس وقت، یہ جتنی بھی بکش نالج کو اس وقت پڑھ رہا ہے، یہ جتنی بھی بکش نالج اپنی گین کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی سے ایکسچینج کرے، اس کو لگ رہا ہے یہ کسی سے شیئر کرے، اور اس کے قابل کون انسان ہے؟ آپ ہیں. تو وہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے، وہ جو کچھ بھی سوچ رہا ہے، شاید آپ اس کے ذہن میں ایک رول ماڈل کی طرح ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جب بھی کبھی کہیں بات ہوتی ہے، کسی ایگزامپل کو ریلیٹ کرتے ہیں، کوئی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ آ جاتے ہیں. تو پھر اس کا ایک مسنگ زون بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک ناسٹیلجک زون بھی آ جاتا ہے. یہ پرانے وقتوں میں بھی چلا جاتا ہے، آپ کے اور اس کے گزرے ہوئے ٹائم پہ بھی جاتا ہے. پتہ نہیں یہ شخص آپ کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہے، اس کی اور آپ کے درمیان کچھ دنوں کا وقفہ آتا ہے، آپ لوگ ویکلی ملتے ہیں، منتھلی ملتے ہیں، فورٹ نائٹلی ملتے ہیں، لیکن یہ انسان آپ کو مس کر رہا ہے. تو مجھے ریزنز تو نظر آ رہی ہیں، اور یہ انسان کون ہو سکتا ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کیسے ہو سکتے ہیں. سمجھدار انسان ہے، خاتون، زیادہ تر خاتون نظر آ رہی ہیں، خواتین نظر آ رہی ہیں. اور کس وجہ سے آپ لوگ کا گروپ ہے، کس وجہ سے آپ لوگوں کا سرکل ہے. جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جینڈر اتنا اسپیسیفک نہیں ہوتا جتنی کی انرجی ہوتی ہے، لیکن جب خاص طور پہ عورت کا نام لکھا ہو، یعنی عورت ہی لکھی ہوئی ہو، صنف جو ہے وہ مینشن ہو، تو آپ کو وہ بتانی پڑتی ہے. یہاں پر تھنکنگ ویمن ہے، تو مرد حضرات کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے اسٹیج فیز میں ہوتے ہیں. اور آپ لوگ کی بڑی ریمارکیبل اور بہت ہی ٹریجر اورینٹیڈ میموریز ہیں. اور آپ لوگوں نے، جیسے میں نے کمیونٹی کا کہا، آپ لوگوں نے کمیونٹی ایونٹس ساتھ میں ارینج کیے ہوں گے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی سیریمنیز کو بہت میموریبل بنایا ہوگا، اور آپ لوگ ہر لحاظ سے اچھے برے ہر وقتوں میں جو ہے وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں گے. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہے، نئے کانٹیکٹس بناتا ہے، لیکن جو میں نے ایک بات کہی کہ کیوں یہ انسان آپ کو زیادہ مس کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہر ایگزامپل کے اوپر آپ کا کرائیٹیریا ہے جو پورا کا پورا اتر رہا ہے. تو ہو از مسنگ یو، دس از دا پرسن جو کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. اب میں ٹیرو سے چیک کرتی ہوں ہو از مسنگ یو اینڈ وائی. یہ وائس ورسا ٹیرو ڈیک ہے، ہمیشہ میں بتاتی ہوں، کیونکہ پہلے تو بڑا لوگ کمنٹ کرتے تھے آپ نے یہ کارڈ صحیح نہیں نکالا، آپ نے اس کارڈ کو یوں نہیں رکھا، آپ نے کیوں چھپائی ہے یہ بات. تو پھر میں شروع میں ہی بتا دیتی ہوں. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے سارے پروفیسر جو ہیں وہ ٹیرو ریڈنگز دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے پھر میں نے ایک ٹائم آیا، میں نے کہا بھائی دیکھنی ہے تو دیکھو. اور جو لوگ دیکھتے ہیں، تھینکس ٹو یو، بگ تھینکس ٹو آل آف یو. تو یہ وائس ورسا ٹیرو ڈیک ہے، فرنٹ بیک امیجز ہوتے ہیں، جس حساب سے جو امیج آتا ہے وہ میں یہاں پر مینشن کرتی ہوں. ہاں، اس کے کارڈ میں بہت بولڈ امیجز ہیں، تو اگر کارڈ سیدھا بھی آتا ہے تو مجھ کو اس کے امیج کی وجہ سے الٹا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کی ریسٹرکشن ہے دیٹ وی کین ناٹ شو اینی ایڈلٹ اور پون امیج. ٹھیک ہے جناب. ہو از مسنگ یو، فرسٹ آف آل ٹیل می دا پرسن اینڈ دیئر انرجی. کون ہے جو آپ کو مس کر رہا ہے؟ آف کورس somebody from، دیکھیں ابھی یہ امیج لاؤڈ ہے، ان کو آگے کرو یا پیچھے کرو. نہ پیچھے کپڑے پہنے ہوئے، نہ آگے کپڑے پہنے ہوئے، بہت گرمی ہے، ویسے بھی آج لو چل رہی تھی. اوکے، somebody in another world، another world تو نہیں کہیں گے، ایک جیسے دوسرے ملک میں، ڈسٹنس، ورلڈ انوالو ہے اس میں. یہ پرسن آپ کی معذرت او کرتا ہے، اپالوجی کہتے ہیں نا، یہ معذرت خواہ ہے آپ سے، یہ سوری ہے آپ سے. یہ جو انسان ہے یہ سوری ہے، اس کو گلٹ ہے، اس کو افسوس ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے. کیونکہ اب دیکھیں اوپر انرجی ڈفرینٹ تھی اور اب یہاں
टैरो जो होता है ना, मैं वही कहती हूँ, टैरो कार्ड्स सिनेरियो पलट देते हैं. प्लीज़ टेल मी द एनर्जी हु इज़ मिसिंग यू. द वर्ल्ड कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैस्कुलिन एनर्जी है, बड़ी ही लॉजिकल पर्सनालिटी. इतने सारे कार्ड्स गिर कर आ गए. सजिटेरियस, टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, देन जस्टिस, लिब्रा, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, and we have queen of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right, let me assess. I'll take few seconds. कार्ड्स बहुत सारे आ गए तो आई नीड टू मैसेजेस लेने पड़ेंगे. कौन आपको मिस कर रहा है? होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. आप किसी एक इंसान की रूडनेस को, सर्द महरी, कोल्ड एटीट्यूड जिसे कहते हैं, उसको बहुत टॉलरेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा. और आपकी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो रहा था उसके ऊपर. मैंने कहा ना, ये आपकी माजरत को ना वो ओ करता है. ये इसके ऊपर ड्यू है कि ये आपसे माफ़ी मांगे. और कोई रास्ता नहीं बन रहा, कोई सलूशन समझ नहीं आ रहा इस इंसान को कि ये किस तरीक़े से चीज़ों को प्रोसेस करे, ये किस तरह से किन चीज़ों को नतीजों में लेकर आए. इसने कुछ गलत कर दिया है. हाँ, क्यों ये इंसान आपको सिर्फ याद करने पर मजबूर है? इसकी एक गलती की वजह से, जिसको आपने बहुत अरसे से टाल टाल के अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत असर पर लिया है, यानी कि आप बहुत असरअंदाज हुआ है इसका ये कोल्ड, यानी सर्द महर रवैया, कोल्ड एटीट्यूड, अड़ियल टट्टू होना, इतनी लॉजिकल बातें करना कि आपको हर वक्त लॉजिक की बात ना समझ आए. आपने कुछ खुद ही से इंसाफ सेट कर लिया और आपने कोई चांस नहीं दिया है इस इंसान को, कोई मौका नहीं दिया है कि तुम अब की दफ़ा ना तुम ये करके देखो. आपने कोई ऐसा फ़ैसला बनाया जिसमें आपने कहा ठीक है, अगर मेरी एनर्जी, मेरी अपनाइयत, मेरा वजूद, मेरा मशवरा इतना बेमायने है तो अब उसकी कीमत है. और उसकी कीमत मुझे ऐसा लग रहा है आपने इंसाफ की फॉर्म में ऐसी की कि आपने अपने आप को इस इंसान से डिस्टेंट कर लिया. और डिस्टेंट करने की वजह से, यानी फासला बनाने की वजह से, ये इंसान अब समझ नहीं पा रहा कि मैंने जो नुकसान कर बैठा हूँ या कर बैठी हूँ मैं अपना, उसको मैं अल्फाज और इंसाफ या उसके लिए एक मुनसिफाना फ़ैसला या उसके ऊपर कोई दलील देना या उसके ऊपर माफ़ी तलब करना कैसे करूं कि इसने तो फ़ैसला सुनवाई कर दी स्ट्रेट. अब इस सिनेरियो में इस इंसान को सिवाय आपको याद करने की कुछ नहीं बचा. इतने सारी कार्ड्स आए थे और हर कार्ड को समझना और उसका आंसर लेना बहुत ज़रूरी है. पर्सनैलिटी ट्रेट, सिनेरियो और एनर्जी मैंने आपको बता दी. अब मैं देखती हूँ कि क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है. Who is missing you and why?
Who is missing you and why? Who is missing you and why? Who is missing you and why? It's a King of Pentacles, 10 of Pentacles, somebody from the family. क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैस्कुलिन एनर्जी, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड डेविल। ये इंसान अपने फैमिली में, फैमिली का कोई हेड ऑफ द फैमिली, फादर, बड़ा भाई, इवन स्पाउस, इस इंसान की लॉयल्टी पर बहुत शक कर रहा है। और मामला ऐसा है कि ये किसी को डिस्कस ही नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली इतनी करीब है। अगर तो वालिद साहब से मसले चल रहे हैं तो कैसे किस मुंह से किसी को ये बताएगा कि मेरे वालिद साहब के साथ मेरे इश्यूज चल रहे हैं। इस इंसान का एक बहुत बड़ा मसला ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत सारे लोगों से तो अपने घर के मैटर्स छुपा सकता है, ये आपसे अपने घर के मैटर्स नहीं छुपा सकता। और इसने बहुत से आपको राज बताए हैं। अब एक नेगेटिव सी बात है। वो नेगेटिव बात ये है कि जो इस इंसान की तरफ से गलती हुई है ना, वो सीक्रेसी को, राजदारी को तोड़ने की गलती हुई है। इस इंसान ने कहीं पर आकर आपका भरोसा तोड़ा है, आपकी नीयत पे शक किया है, आपके सब्र पे शक किया है, और अब ये सोच रहा है कि अगर जो आपने फ़ैसला कर लिया कि आप इससे डिस्टेंट हो जाएं, तो शायद अब आप वही हरकतें कर रहे होंगे जो इसकी आदत थी। वो होता है ना कि इंसान वही सोचता है जो वो खुद कर रहा होता है। जिनकी फितरत में पॉलिटिक्स होगी तो वो समझेंगे कि अब सारी दुनिया पॉलिटिक्स करती है, तो वो आपको भी उसी कटहरे में खड़ा करेंगे। नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आप जब तक इस इंसान के साथ रहे हैं तब तक आपने कभी भी इसको नेगेटिव नहीं सोचने दिया। एंजल ऑफ लव इटसेल्फ, वो अपने अंदर एक पूरा मुकम्मल जवाब है कि आपको याद करने की वजह ही क्या बनती है कि आप एक एंजल ऑफ लव है। और यहाँ अब इसको अपनी फैमिली में कोई ऐसा लॉयल पर्सन नज़र नहीं आ रहा, और अब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। मनफी सोचें, चेंड होना, टॉक्सिसिटी, इसको, इस इंसान को ना, इसका मेल पार्टनर बहुत ज़्यादा इसको तंग कर रहा है। मेल समबडी समवन मेल, देखिए मर्दों में भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ के लोग टकराते हैं। यानी किसी साहब को उसके ऑफिस के ही कोई बॉस तंग कर रहे होंगे, किसी साहब को उनके घर के वालिद साहब के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे होंगे, तो ये कहाँ जाकर बताए। किसी का बड़ा भाई तंग कर रहा होगा और किसी को रिश्तेदार तंग कर रहे होंगे। तो ये नहीं है कि ख़ाली ये लवर्स से ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये इस वक्त ना मुश्किल में है पर्सन, और इसको ना चाहते हुए भी इन चीज़ों को छुपाना पड़ रहा है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं किस मसले से गुज़र रहा हूँ। Who is missing you and why? ये भी बड़ा मसला होता है। पता है कि लोगों के नेगेटिव लोगों के साथ जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। बहरहाल, who is missing you and why? मैं तो कहती हूँ जो लोग मैं मतलब इन चीज़ों को भी देखकर कि अगर आपकी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में ऐसी एनर्जी जैसे आपकी निकली है कि कोई आपको मिस कर रहा है,
لوگ بدقسمتی کے دروازے خود اپنے لیے کھولتے ہیں. قدر نہ کرنا، کہ مولا علی کا قول ہے نا کہ بہترین دوست کھو دینا، مطلب ایسا ہی ہے بالکل کہ تم کبھی پتھر چنتے 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 کہیں ہیرے کو ہی نہ گوا دو. تو اچھے دوست، مخلص انسان کا اپنی زندگی میں سے کھو دینا جو ہے نا وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بہرحال اب اس پہ اور کیا تذکرہ اور تبصرہ کیا جائے. کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو لگے کہ آپ کو مجھ سے پرائیویٹ ریڈنگ لینی ہے تو ڈسکرپشن باکس سے میرا نمبر موجود ہے. اگر آپ نے اس انسان کو گیس کر لیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے تو اس کے حق میں دعا کریں کہ عقل دے اللہ اس کو، اور آپ اگر اس کی مدد نہیں کر پانے کے لیے موجود ہیں تو کہیں سے اس کی مدد ہو جائے تاکہ جس بھی مشکل میں یہ ہے اس مشکل سے یہ نکل جائے. دعا بہترین بہترین صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے جناب، اپنا بے حد خیال رکھیں. بائے بائے.